Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. So, it's February 1 and it's his birthday. Like, ako siya i-surprise. And, nilakaw silang mama sa Toledo. So, I have time to... So, di na tayo magdugay. Let's start. Oh my God. Oh my God. Jude, oh my God. Like, nahutdan ko og tape. Like this. For the balloon. Then, look at the letter H. Nabuslot ang letter H. Oh no. Nakita pa ko diri og basi na ay scotch tape or duct tape. So, let's continue. Update guys. Kapag nakatubog, I'm so singot na. So, wala pa ko mo nangatangtang pa jud kay ako mang 22 balloons na 22 balloons. I have 50 balloons na palit. So 28 more. Pero mugawas ako kano palit ko og double-sided. Double-sided. So bye. Dali-dali na ako kay basta niya maabtan. What if no? Mo palit ko maabot siya. What the heck? Hopefully no. So bye guys. So I'm back. Kapoy dagan uy. Nagdali taon ko dahil kay kasi maabtan ko. So nagpalit ko double-sided. Abot na sila. Wapa ko na kumana. Gisapot ko sa letter D. Sige, katagak. May padayag banner na lang akong ipalit para madali. So, nana siya. Sige na siyang manoktok guys. So, bye na. Tingnan siya dahil magpatubil sa kuno siya. I mean, magpabulkit pa siya kabalo. O siya kasudiri sa kwarto na. Huwag siya kita. Ako santiwaso ng balon. Ang cake, kita naman siya sa cake eh. Pag abot na ko, naman siya sa gawa. So, nakakita siya sa cake, wala na akong mataglan. Don't mind my face. I'm so... Okay. On the lights.
Mulai ka naglatin eh. Ginahan ka. Manda. Mulo pa ng balon. Sorry, ingat sa pictorial. Bili, lumupad. Everything you do, it's your birthday, time to shine. Another year, and the world's so fine. Every step you take Ay! is a story to tell. Every moment you live it